Današnji čovek može da preživi jedino ako poštuje život svih živih bića u okruženju. Dakle, ako zaista počne da živi stav da mi nismo gospodari biljkama, životinjama, već s njima braća. Ovo što vam upravo snimam je samo jedna od 6 vertikala perma modela, a ovo su uslojeni perma modeli tako što su već nađubreni. Stari perma modeli od prošle godine koji su kasno završili vegetaciju su sada u fazi pripreme. Ovo je nadogradnja perma modela, stavlja se kabasti materijal kao što vidite i onda ide dalje nadogradnja. Seno, otpad, đubrivo, šta već imamo, jer suština je prepoznavanje resursa i reciklaža. Ovo ste već videli u jednoj od epizoda, a u pitanju su perma modeli i reciklaža. Čini mi se da ovo dobro izgleda, praktično je, vrlo praktično. Ovi perma modeli su već spremni da prime biljke i kao što vidite već postavljam nosače, mreže tamo gde će mreže biti neophodne i upravo, evo vidite, ovo zaista ima puno perma modela po jednoj vertikali, dakle ovo je samo jedna vertikala. A u ovoj epizodi ću vam pokazati kako podižem mreže, jer se za baštovane početnike ispostavilo to kao najveći stres. Kako se podižu mreže i šta ću da posadim danas na tu mrežu. I ovo ste već videli. U pitanju su perma modeli reciklaža, perma modeli s jabukama. Dakle, ovo je jedna vertikala koja je u principu spremna. Dakle, podižemo mreže. Ono što možete da vidite u ovom kadru jeste da su gredice različito okrenute i zato je vrlo bitno da izaberem gredicu sa pravom orijentacijom ako želim visoke biljke iza niskog graška. Ovo je ta orijentacija istok-zapad koja je idealna ukoliko želite kombinaciju biljaka različitih visina i sadnju po dužini. Nemojte da vas to zbunjuje, jer ako napravite grešku, u ovom slučaju kada imate sever-jug, u mom slučaju nije greška, već su gredice namerno postavljene. Dakle, ukoliko su vam gredice i pogrešno postavljene, taj problem se može rešiti sa sadnjom po širini. To je malo komplikovano za početnike, ali radit ću epizodu upravo na tu temu, zato su ove gredice ovako postavljene. Ali ukoliko želite da presadite grašak, mali provansalac se sada sadi, i ukoliko, s obzirom da je to niska sorta, nije bitno da li je gredica u orijentaciji istok-zapad ili sever-jug, ukoliko iza graška idu niske kulture kao što je prazi luk ili kupusarice, ali ukoliko iza graška idu visoke kulture, tada je vrlo bitno da orijentacija bude istok-zapad. Eto, u ovom slučaju ja moram da izaberem dobru gredicu. Ova gredica ne dolazi u obzir zato što je jako dobro nađubrena ovčim stajnjakom i to nije neophodno grašku koji nije zahtevan, dakle to je 3. kategorija plodoreda i ovo ću čuvati za zahtevne kulture. Dakle, meni su potrebne neke od ovih gredica koje su u pravilnoj orijentaciji i nije na njima postavljen stajnjak. Ove mreže koje su već postavljene nisu postavljene za grašak, zato što je grašak prošle godine bio na tom mestu. One sada čekaju krastavce. Dakle, potrebno je da upravo na ovoj gredici postavim mrežu. Ono što je važno kada su u pitanju mreže jeste reciklaža, odnosno ne baš klasična reciklaža, već upotreba mreže više godina. Ova mreža konkretno je ovdje 5 godina. Samo se smenjuju kulture i samo menjam kolce. I kao što vidite, mreža služi da se tu kače različite alatkice, jer tako ih najbolje vidim, tako mi ne mogu nestati. I u jednoj fazi vegetacije ja
zatežem ove mreže, to je uglavnom januar, kada ima više vremena, jer je vrlo bitno da u toku sezone, onda kada nemate puno posla u bašti, pripremite jednostavno sve i da vas to sve spremno čeka. Evo, kao što sam ja već ovdje dovukla iz šume neke pritke i odmah sam ih ovdje postavila. Ovdje će biti vigne, dakle već je urađen projekat moje bašti za ovu sezonu, tako da znam tačno gdje ide koja kultura. Dakle, u ovoj epizodi ću sada pre svega izabrati gredicu na kojoj će ići sadnici graška, zato što ću presaditi grašak i objasnit ću vam kako da to uradite. I pre toga ću podići mrežu. Ja sam malo pre spomenula da je idealno da sada posijete mali provansalac i čudo Amerike. U pitanju su niske sorte i zaista to je ono što se može nabaviti u svakoj poljoprivrednoj apoteci, ali ovog puta je moj izbor Spring Blush. U pitanju je visoka sorta, zato što je njegova rodnost mnogo veća ako se posadi, odnosno poseje kao ozima kultura, s obzirom da ja ne mogu da ga sejem kao ozima kulturu, jer kod mene su ekstremno niske temperature u januaru. Ja ću sada da odglumim upravo tu ozimu sadnju i ubacit ću njega, prilično ću ga zaštititi. Ono što je najvažnije da znate jeste da otpratite prognozu. Ukoliko najave niske temperature, odnosno temperature koje su ispod -8, nemojte da presađujete grašak. Kod mene ta temperatura nije u najavi, mislim da je hladan talas iza nas. Dakle, moj izbor je Spring Blush. Za podizanje mreže potrebni su vam kolci, potrudite se da to budu jaki kolci od dobrog materijala, mogu da budu eventualno prošlogodišnji, nemojte da vam to pukne usred sezone, jer razmislite o čitavoj sezoni. Dakle, mi ovdje planiramo smena kultura, ne sam grašak, jer za mali provansalac čak mreža nije potrebna. Dakle, mi stavljamo mrežu zbog naslednika, odnosno krastavca. Dalje potrebna vam je ćuskija. Inače, moja omiljena alatka. Bez ćuskije ja zaista ne bih mogla ništa da uradim, jer osnov za nezavisnost na imanju i ono što zapravo potegne najviše jeste ćuskija. To je dalje špaga, gumirana špaga. Vrlo je bitno da to bude gumirana špaga, jer sve ostale špage su klizave i samo mogu da vas dodatno iznerviraju. Dakle, gumirana špaga koja se lako kida. I mreža. Imate različite tipove mreža. Mreže mogu da budu visine do 1,80 m u apotekama, dužine do 30 metara, zavisi koliko vama treba, ali kao što sam rekla, jedna mreža može godinama da se koristi. Idealno je da koristite neku srednju vrednost 1,5 m. I kada nabavite 1,20 m, onda je samo potrebno da je dignete visoko. Ako ste početnici, to je za vas zbunjujuće. Dakle, 1,5 m može da bude dužina do nekih 20 metara. To je idealno i vrlo praktično. Dakle, ovo je neophodno i sada ću vam pokazati kako ja to vrlo brzo radim. Kada postavljate mrežu, vodite računa o projektu, zbog toga što je bitno da se visoke biljke ne dodiraju. Dakle, ovdje je juka kao zaštitnica i već podignuti nosači za vigne. Dakle, sa te strane ne može se postaviti mreža. Mrežu mogu da postavim samo sa ove strane. Tako je i po projektu. Sada ću prvo da postavim kolce. S obzirom da se kod projektovanja biobašte uvek ostavlja prvih 30 cm, to je ovaj deo, za sadnju po širini, jer ovdje se unutra radi sadnja po dužini. Prvi kolac se stavlja 30 cm od početka gredice. Jako je bitno da nosače postavite sada, zato što je sada zemlja mekana, onda kada se
zemlja osuši, kada krenu visoke temperature, dakle onda kad nam realno te mreže i kolci trebaju, tada će biti gotovo nemoguće bez zalivanja postaviti mrežu. Vidite kako ja to radim, ja spustim ćuskiju i samo širim i okrećem rupu kako bih ubacila kolac. Ovo će biti dovoljno. Sam kolac mora da ide do 30 cm u zemlju. Eto, to je to. I sada ću još nogom da pritisnem i da zatvorim rupu. Ovi kolci idu na 3 kolca na ovu dužinu, dakle na 1,5 m do 2 metra. I to je to. Evo ja sam kolce postavila i kao što vidite oni se nalaze izvan gredice, dakle na samom početku gredice. Nemojte kolce da stavljate unutar gredice. Oni će unutar samo da budu smetnja jer se ovdje radi jedna dinamična mešovita sadnja. Na samom početku potrebno je da odvrnete ovako mrežu i da je samo bacite. Dakle, nemojte da se ona vama slučajno zapetlja, jer je velika mogućnost da se mreža upravo zapetlja i držite rafiju oko vrata, jer je to nešto što vam je trenutno najpraktičnije. Ono što je sljedeći korak jeste da pronađete početak. Dakle, nama je potreban početak ove mreže jer one nikada nisu rezane, tako da je ravna ivica na samom početku i zato je bitno da sada pronađemo početak. Evo ja pokušavam da je protresem, dakle samo je ovako tresete. Dakle, ovo je naša mreža, ona ide gore. Nama treba širina, tako da gledate da se ove kocke spajaju do kraja. Dakle, vidite, ovo nije ta kocka za koju ćemo hvatati jer ona nije od početka. Nama treba sami početak mreže. Dakle, ovo ovdje je višak. Idemo redom. Pratite kocke. Evo. Ja sam pronašla vertikalu. To je ta moja vertikala. Dakle, mrežu kačim odmah ovdje. Zato je bitno da koristite rafiju. Prvo je vežite na 3 mesta. Idemo redom. Ja ću je odmah vezati. Dakle, prvi i posljednji kolac su oni za koji gdje vezujete mrežu bukvalno za svaku kocku. To su nosači. Ti kolci inače uvek moraju da budu najjači. Evo kao što to ja radim. Evo, sve vreme je zatežem. Do kraja. Dakle, od početka kolca. I to ćemo isto da odradimo i sa onim posljednjim kolcem. Evo, došli smo do kraja. Ovo je naš kraj. Ne mora to da bude, dakle, do posljednje kocke zategnuto. To vam nije neki problem. Taj višak mreže dole će zaustaviti zečeve u mom slučaju. Samo je bitno da se ona dobro zategne. Ja sam svaku uhvatila. To je to. Samo ću još malo da pritegnem ovaj kolac. Sada idemo ka posljednjem
Zato je bitno da mrežu bacate ispred sebe. Zato što, znači, ovaj kolac preskačete. Zato što ćemo njega na kraju. Sve vreme otvarate mrežu odozdo kao što ja radim i bacate je ispred sebe da se ne bi zapetljala. Evo, ja ću uhvatiti ovaj kraj zato što želim da mreža bude baš zategnuta, tako da ću da povučem kolac i sa jedne i sa druge strane. I u ovom slučaju prvo hvatam sredinu. Jer potrebno je, kao što sam rekla, da se zategne. Ako ovako zategnete, vama ne treba dalje nikakva špaga. Evo, idem do kraja. Dole vidite kako je to dobro zategnuto. Jako je bitno pratiti ovu vertikalu. Dakle, ovu vertikalu. I uhvatit ću i ovdje. Uopšte ne moram da idem do kraja. Zato je ova gumirana špaga dobra, zato što se ona neće kliziti. To je najbitnije. Isto ću ovo da zategnem. Svaka kocka na prvom i posljednjem kolcu se mora vezati, tada ste sigurni. Samo da uzmem još rafija, ovo je višak. Evo. To ćemo da sada završimo. Ovaj višak će se odrezati sada makazama i prelazim na novu mrežu, odnosno postavljanje nove mreže. Evo, sada je to vezano svaka. Ovaj višak ću odrezati. Evo sada. Ovo nam više ne treba, ali sada smo već dobili ravnu površinu. Bitno je da ponovo umotate mrežu, zato što ćete imati problem kada se mreža zapetlja. Možete slobodno da bacite i na taj način zagađujete planetu time što bacite mrežu koja nije upotrebljena. Idemo sada da je zategnemo. Evo, ovako zatežemo. Kao što ja dižem gore, znači pogledajte šta radim. Hvatam je ovdje i potrebno samo se uhvati kako mreža ne bi bila oborena. I dole spuštam je koliko god mogu. Za to postoji jedan trik. Zavežete ovako čvor i vučete mrežu dokle god možete da je povučete. Ove viškove ću ostaviti, to mi ne smeta. I to je to. Evo, pogledajte, mreža je zategnuta. Ona se može još dodatno popraviti. A kada krenu visoke temperature, često se desi da se mreža olabavi, ali to je to. Naša je mreža podignuta. I sada planiram da prebacim grašak, ali ono što želim da vam pokažem sljedeće. Zemlja oko permamodela je zaleđena. Dakle, svuda je led. Evo, gdje god zgazim, klizavo i ledeno. Ali kakva je zemlja u permamodelima? Pogledajte. Potpuno spremna za biljke. To je ta prednost nas koji smo u no-dig sistemu, jer mi možemo da sadimo
onda kad to poželimo, dakle, nije nam neophodna mehanizacija. Šta želim da vam pokažem? Ovaj grašak Spring Blush je vrlo zanimljiv. Zato što je prvo u pitanju je visoka sorta. Evo pogledajte, ima te zglobne pupoljke na više mesta. Evo i ovdje je prisutan. Evo ovdje ga imamo. I zašto su oni ovdje važni? To su mesta koje imaju sposobnost oporavka. Dakle, čak i u situaciji da se njemu, u njegovom vrhu nešto desi, on će se oporaviti iz ovih zglobnih pupoljaka, zato što ću ga duboko posaditi. Evo sada je spremno. Kada sadite grašak, bukvalno ne morate ništa da iskoristite od đubriva. Evo ja pokušavam jednom rukom da radim i da izvučem grašak. Prvo pogledajte kako je to fantastičan koren. Nevjerovatno. Već se vide azotne gomilice. I ja ću njega samo da postavim. Ovaj je mali i on ide na vrh. A ovo ću rasporediti kao kad sadim paradajz. Sa jedne i sa druge strane. To će biti to. To su sada nežne biljke. Evo gdje je on došao. Vrlo nežne biljke. Ne smije da se polomi slučajno zato što je visoka sorta i zato ga i sadim duboko. Evo ovaj mi je otišao visoko. Sad ću da ga spustim lagano. Evo ovako ga spuštam. Bukvalno mu pravim neku vrstu kreveta. Zato što je nežan. Evo ga. Eto, on je došao do samog vrha. Znači, meni je bilo bitno da ti pupoljci budu unutra, ostanu. Ovaj mali pupoljak koji je u sredini, on je već zaštićen. I sada ću oko njega da stavim, u ovom slučaju ovdje je slama, zato što je permamodel uslojen. Stavit ću oko njega, ušuškat ću ga slamom. I to je to, sada ću posaditi. Vidite kako je on zaštićen. Dakle, sve i da se desi neka nevolja vani, kao što je snijeg, ne može se polomi zato što je preko njega se nalazi seno. Evo ih. Kako je ovdje postavljen. I sada ću ostale da presadim. Vrlo bitno da vodite računa o prognozi. Dakle, ukoliko je u najavi u narednih 10 dana neki žestoki minus, nemojte da presađujete grašak. Kod mene ga nema i ne očekujem neki hladan talas. Sneg njemu neće smetati. Idem dalje. Evo ja sam grašak presadila, on je potpuno ušuškan. Viri mu samo malo glavica. Jako je bitno da se potpuno ušuška i dobro posadi kako bi na njega ne bi uticale neke padavine ili neke niže temperature. Dakle, sve što je ispod -8 za njega je opasno, do -8 može odlično da podnese.